yun yung kilikili ko. What would you like to say to them? Hi. Hi, guys. Vlogger ka? Hi, guys. Hello. Hi. Welcome to my coronation. Supporting me since day one. Thank you. Since day one? When is day one? Kinakabahan ka pa? A little. What do you do kapag kinakabahan ka? Hilak. Ano yun? Cry. Mag-cry. Gusto mo mag-cry? Para mawala yung kaba niya. Dili ka mo mag-cry. Mamaya ka na mag-cry pag nasa ulo na ang corona. Okay? Or Ay, maingay sila. Mag-cry to pag natalo kasi maingay kayo. Galingan mo ha. Okay? You ready? Kinakabahan?